जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एबे जो माने कहना कथा आराम से बसी गो वीडियो भलो भाबरे करंतु लाइट वीडियो तैयारी हो हला टिके आगुरु जो माने लाइट पड़िछि लाइट ये हे जले जणे 20 टका जणे 10 टका जणे 5 टका सब गोटे गोटे धर। आपण माने टिके अतिथि माने दया करी निवेदन टिके ठिया होंतु जे पैसाटा भंगाला केते कोन अरे भाई ना ना ये तो पैसा बियाह को गणा सेला पता तो बन तो ये तो पड़े सब ना हां मु सेटा कहू 15,000 आपण कोन देवेंद्र लाइव कर दे फाइन लाइव पे मोर चल 10 जण धर 20 धर 20 चले 20 चले जा आपण हाथ देख लिया तो पैसा गणा करला पर सब की এটা নঙ্গা চলছে ଆମର 11 ଟଙ୍କା 10 बहुत अछि ना 10 टा बेसी धर 10 टा बहुत 50 हेलो हां 40 ना कोई 40 सर जदि आमर जो लॉकडाउन टा नहटांदा ये हुंडी आउ गुंजा ही सर चलाए वीडियो करछन तो वीडियो चलती लाइव चलती 4 मिनट 4.5 मिनिट मामू कोण येतला खत्म छ लाइट जाउची कागज कलम दरकार
ଏ ସମସ୍ତେ ଗଣୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ବୋଧେ ବେଶୀ ନଥିଲା ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ବି ପଡ଼ିଛି ଗଣିକି ଦଉଛି ତମ ମାର ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା କଣ କାହାର କେତେ ଭାଇ 7,500 ହେଲା 5 ଟଙ୍କା 7,500 ଦେଖୁନ କିଏ ଲେଖ ବାପୁ ଭାଇ ଲେଖ ଟିକେ 15,000 ପ୍ଲସ୍ କାଲକୁଲେଟର ବାହାର କର 15 ହେଲେ 7,500 7,000 100 ଟଙ୍କା କେତେ ଦେଲା 100 ଟଙ୍କା ଗଲି 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ କେତେ ହେଲା 500 7,500 7,500 5 ଟଙ୍କା 15 215 15 ହେଲେ ଇଏଟା କେତେ ହବ 3,000 200 ଟଙ୍କା 3,000 ହଁ ନାଇଁ ବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3,000 ହ୍ୟାଲୋ 7,500 ଇଏ 3,000 ନାଇଁ ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ 63 ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା 63 ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ମାର 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦି ଥର ଗଣି ଦିଅ ଦି ଥର କେତେ 2750 ଦେଖିବା 1260 1260 ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ରଖ ରଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିକି ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି 1260 କଟିଗଲା ବା ହଉ ମୋର ବାଛ ଭାଇ 50 ଟଙ୍କାଟା 2350 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା